जा रहे हैं, उसका टाइटल है डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को बेहतर कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। मतलब आगे है बांग्लादेश मेगा प्रोजेक्ट्स, बांग्लादेश फ्यूचर मेगा। अच्छा डॉक्टर यूनुस कौन है आपको पता है? आई थिंक ही इज चीफ एडवाइजर ऑफ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। और ये ना आई थिंक कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है ना, ये कुछ उन प्रोजेक्ट्स से बारे में बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग बांग्लादेश में जो होंगे, तो उसके बेस पे कह रहे हैं कि इसके साथ बांग्लादेश में बेहतरी आएगी या उसमें बिगाड़ पैदा होगा। उसको हम वीडियो देखेंगे फिर हमें पता चलेगा। ओके ডক্টর ইউনুস হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার। ডক্টর ইউনুস এই 8 মাসে কি করে দেখালেন, এই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের অনেকের মনে জাগে। বিগত 8 মাসে আমরা 200টির বেশি আন্দোলন দেখেছি এবং আমরা ভেবে বসি আসলে দেশে কিছু হচ্ছে না। আর যখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিল তখন সব দিক থেকে দেশের অবস্থা ছিল ভঙ্গুর, দেশের নিরাপত্তা ছিল না, অর্থনীতির অবস্থা ছিল খারাপ। এই পরিস্থিতি সামলানো কতটা চ্যালেঞ্জিং তা হয়তো আমরা বুঝতে পারবো না। চলুন আজকে আমরা জেনে আসি 8 মাসে ডক্টর ইউনুস কি এমন করেছে যার কারণে তাকে ইন্টারন্যাশনাল খেলোয়াড় বলা হচ্ছে। তো প্রথমে ডক্টর ইউনুস বিশাল পরিমাণে ঋণ পরিশোধ করেছে। গত 8 মাসে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস দেশি বিদেশি প্রায় 62,000 কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করেছে। এছাড়া দেশের রেমিটেন্সের প্রভাব অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশে রেমিটেন্সের পরিমাণ বেড়েছে 18.49 বিলিয়ন ডলার এবং টোটাল রিজার্ভ হচ্ছে 25 বিলিয়ন ডলার। গত বছরের তুলনায় এবছর 4 বিলিয়ন ডলার বা 50,000 কোটি টাকা রেমিটেন্স বেশি এসেছে। ডক্টর ইউনুসের আরেকটি সাফল্য হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ। গত বছর রমজানে আমরা দেখেছি খাদ্যদ্রব্যের দাম কত ছিল। পেঁয়াজের দাম ছিল 100 থেকে 150 টাকা কেজি, সেখানে আমরা পেঁয়াজ খাচ্ছি 20 থেকে 30 টাকা কেজিতে। গত রমজান মাসে বাজারের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল, তবে সারপ্রাইজিংলি এবার দ্রব্যমূল্যের বাজারটা স্বাভাবিক রয়েছে। ক্রেতারা বাজারে গিয়ে অনেক সন্তুষ্ট, অনেক পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কিন্তু এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি না। আরেকটি নোটেবল কাজ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস করেছে, সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 635 কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গত 22 মাসের তুলনায় সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। ভাবতে পারছেন মাত্র 8 মাসে দেশের মুদ্রাস্ফীতি একবারে কমিয়ে দিয়েছে। এছাড়া ধর্ষণের মতো ঘৃণিত অপরাধের তদন্ত 15 দিনের মধ্যে করতে হবে এবং বিচার 90 দিনের মধ্যে করতে হবে। এটা ডক্টর ইউনুস সরকারের একটি সাফল্য। 7 বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। খুশি, আদালতের প্রতি খুশি। বাংলাদেশে যে আইনের বিচার আছে আরো এক ধাপ বাংলাদেশ এই রায়ের মাধ্যমে দিয়ে আগায় গেল। রায় শুনে জজ সাহেবের রায় শুনে আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। এছাড়া বিগত সরকারের আমলে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির কারণে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের উপরে ফিফা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় ফিফা। এখন বুঝতে পারছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ডক্টর ইউনুসের কত ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সরকার সরকারি চাকরির বয়সসীমা 30 থেকে 32 বছর করেছে। এছাড়া চায়নার রাষ্ট্রদূত ইয়োমেং বলেছেন পৃথিবীর সবথেকে বড় সোলার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি লোমি কোম্পানি ডিসিশন নিয়েছে তারা বাংলাদেশে একটি কোম্পানি তৈরি করবে, আর বাংলাদেশে সোলার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তৈরি করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক হাব তৈরি করবে তারা। এছাড়া ডক্টর ইউনুসের কূটনৈতিক বেশ কিছু কারিশমা রয়েছে, যেমন ইলন মাস্কের সাথে তার কথোপকথন। স্টারলিং বাংলাদেশে আসবে এমন আভাস ডক্টর ইউনুস দিয়েছেন। ইলন মাস্কের স্টারলিং যদি বাংলাদেশে আসে তাহলে বাংলাদেশে অন্যরকম বিপ্লব ঘটবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। একবার চিন্তা করুন, মাত্র 8 মাসে এত কিছু করেছে। কোন জায়গায় কোন প্লেকার্ড দেখাতে হবে সেটা ডক্টর ইউনুস স্যার ভালো করেই জানে। আমি স্টারলিংকের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের স্পেস এক্স ও টেসলারের মালিক এলন মাস্কের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে বাংলাদেশে স্টারলিংকের কার্যক্রম শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। সে অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধিরা এখন বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরুর আয়োজন করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন ডক্টর ইউনুস। 14 মার্চ কক্সবাজারে এসেছিলেন অ্যান্তোনিও গুতেরেস এবং তিনি 1 লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর সাথে ইফতার করেছেন। শরণার্থী রোহিঙ্গাদের হাতে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যানার দেখা যায়, সেখানে লেখা ছিল জাতিসংঘ আমাদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করুন। এছাড়া লেখা ছিল জাতিসংঘ আমাদের বাড়িতে নিয়ে যান, আমরা হচ্ছে রোহিঙ্গা,
আমরা রাষ্ট্রহীন নই। আরও লেখা ছিল, মায়ানমারে আমাদের অধিকার নিশ্চিত করুন। আপনারা কি ভেবেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বাংলাদেশে আসবে আর রোহিঙ্গারা এভাবে ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? এই সব কিছু এমনি এমনি হচ্ছে না, এগুলো হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের প্ল্যানিংয়ের কারণে। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছে আগামী রমজানের ইফতার রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে গিয়ে করবে। তাছাড়া রোহিঙ্গাদের উদ্দেশ্যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস চট্টগ্রামের যে আঞ্চলিক ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন সেটি শুনে সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। কেউ ইয়ে বাচ্চাবাইজক ইয়ন্তানা নছে আর তো নিজের ক্ষমতা আছে, আর ধন সম্পদ আছে, যে জায়গা জমি আছে নিজের আনা তো গরিব পারি আনারে দেশের দায়িত্ব নদন বলি আর ইয়ন গরিব না পারি আর মানুষের বোঝা হয়ে গেবে। আর তো কে বোঝা হইতাম না চাই আর ফুয়াশা বড় হইতো চা দাদা দাদির খবরের পাশে, নিজের ঘরের পাশে, আত্মীয় স্বজনের পাশে ইয়ানারা না পারিস। অথচ সুযোগ পেলে আমরা ডক্টর ইউনূসকে শুলে চড়াই। জাতিসংঘের মহাসচিবকে পাঞ্জাবি পরে নিয়ে এসেছে, এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে কেউ করতে পারেনি। এছাড়া স্কুলের বইগুলোতে শেখ হাসিনার উল্টাপাল্টা যে সিলেবাস ছিল সেই সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সাজানো গোছানো সিলেবাস দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকেরা পাবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্যাজেটের কর্মকর্তাদের মতো বেতন এবং সম্মান। ছাত্র জনতার বিপ্লবের যে প্রত্যাশা, সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে, সেটাকে আমি ইতিবাচকভাবেই দেখি, কিন্তু এটার একটা স্থায়ীকরণ প্রয়োজন, যাতে করে পরবর্তীতে আবার পরিবর্তন না হয়ে যায়। যে রাজনৈতিক সরকারই আসুক তারা একচোখা হয়ে যায়, এই একচোখাটা না হয়ে সর্বজনীনভাবে যদি এটা করা যায় সেটা অবশ্যই উত্তম। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছে আগামী বছর মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং আগামী রমজানে তাদের সাথে ইফতার করবে। বাংলাদেশের জন্য এর থেকে বড় সুখবর আর কি হতে পারে? বন্ধুরা, অনেক কিছু বলা সহজ, গালমন্দ করা সহজ, নির্বাচন দ্রুত চাওয়া সহজ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডক্টর ইউনূস সবসময় ব্যস্ত। তারপরও তিনি অনেক কিছু করছেন এবং ভবিষ্যতে করে যাবেন। 8 মাসে ডক্টর ইউনূস কি করেছে তার যদি আমরা সামারি করি তাহলে আমরা বেশ কিছু জিনিস পাবো, যেমন 15,000 কোটি টাকার বিশ্বমানের মেডিকেল প্রতিষ্ঠা। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার 12,000 কোটি টাকা দিয়ে 4টি মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক জাহাজ ক্রয় করেছে। চীনের সাথে 10,000 কোটি টাকার তিস্তা ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ বিনা শুল্কে 2028 সাল পর্যন্ত মুক্ত বাণিজ্য করতে পারবে। এছাড়া বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির $1 ট্রিলিয়ন চুক্তি হতে যাচ্ছে। ঠিক তখনই পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে খবর আসছে বাংলাদেশের সব থেকে বড় সমস্যা, জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রস্তাব পাশ হয়েছে 140 দেশের প্রত্যক্ষ ভোটে, যেখানে কোনো দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়নি। রোহিঙ্গাদের আগে যেখানে খাবার বাবদ মাসিক $7 বা 847 টাকা দেওয়া হতো, নতুন বাজেটে সেটি বাড়িয়ে এখন জন প্রতি খাবারে $12 তথা 1452 টাকা দেওয়া হবে। এখানেই শেষ নয়, ফেডারেল থেকে খবর এসেছে দীর্ঘ 1 যুগ পর বাংলাদেশের রিজার্ভ $25 বিলিয়ন বেড়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু 1 মাসে দেশে ডলার এসেছে প্রায় $4 বিলিয়ন বা 50,000 কোটি টাকা। काफी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि वो बांग्लादेश के लिए ठीक है कि नहीं? ठीक है यार। अच्छा, मैं आपको पता है कि जो बांग्लादेश की यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो लेके आए हैं इसको। डॉक्टर यूनूस को? डॉक्टर यूनूस को। क्या बात है। अच्छा, ये डॉक्टर मोहम्मद यूनूस पीएम बांग्लादेश के हसीना वाजिद को मतलब स्किप किया, वो तो स्टूडेंट ने कराया था उनकी हुकूमत को, तो यही डॉक्टर यूनूस को लेके आए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो हसीना वाजिद है वो भी बांग्लादेश को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि वो उनकी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी थी, कुछ मिलिट्री को लेकर कुछ ऐसी पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से जो बांग्लादेश की जो यूथ यानी कि जो स्टडी कर रहे हैं ना, उनके लिए कुछ जॉब अवेलेबल। मैं वो आपको बात बताता हूँ, उन्होंने बोला था कि 30% जो कोटा है ना इसका जॉब्स का, वो सरकारी लोगों को ज्यादा दिया जाएगा, आर्मी को। तो इसी वजह से उन्होंने स्ट्राइक की कि नहीं, आपने मेरिट पे देना है, मेरिट पे जॉब होनी चाहिए। आर्मी को दिया जाए, ये आज से नहीं, जब बांग्लादेश देश आज़ाद हुआ है ना, उस टाइम पे ये एग्रीमेंट दिया गया है, आर्मी से किया गया था कि बांग्लादेश जो आर्मी कवानीन बना था वो लड़ रही है ना, उनके बच्चों को आगे से नौकरी जो कि अवेलेबल की जाएंगी, लेकिन वो अब आके जो उन्होंने वो कैंसिल करवा दिया। अब जो मेरिट होगा वही आगे जाएगा। अब बोला ये मेरिट आगे आएगा, कवानीन चेंज करवाए, होना भी ऐसे चाहिए। ये सही बात है। आपके मतलब के मुल्क के जो इंटेलिजेंस वो हैं वो पीछे रह जाएं, जिनको ना कुछ आता वो मेरिट पे आगे निकल जाएं, तो फिर मुल्क भी तो ऐसे चलेगा। उनकी जो स्टूडेंट्स पावर है, जस्ट मोमेंट्स में उन्होंने जो शेख हसीना में वो कहते थे वो स्किप करवाया, और वो स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे वो डॉक्टर यूनूस के ऊपर ले वो 60,000 और सुनने में आ रहा था कि वो
हर बात इंडिया की मानती है। इंडिया वो है, वो कहते हैं बिलोंग इंडिया से करती है, जो इंडिया कहता है ना, हाँ सीना बात। अच्छा फिर बाकी इंडिया में अच्छा 1 साल से इनकी हुकूमत चेंज हुई है ना, तो पाकिस्तान के साथ इनका जो नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल इससे पहले भारत को प्रमोट करती है क्योंकि वो है भारत से, इसलिए प्रमोट करती है। वो देखिए जैसे वो इसी करेंगे। अच्छा मैं देख रहा हूँ जितना उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, मैंने कहा यार ये बुरे तो हो ही नहीं सकते। मतलब मुझे इतनी हिस्ट्री का नहीं था आइडिया। यार एक आदमी है, देखे हमने बहुत सारी वीडियो देखी है और बहुत सारे लोगों से उसको मिलते हुए भी देखा है, लेकिन जो सादगी है वो उनके साथ ही है, उनके कपड़ों में भी और उनके चेहरों पे भी। इसी तरह ही चाहे वो एलन मस्क से मिलने गए हैं, दुनिया का या वो कहीं भी गए हैं, ठीक है, चाहे वो ओबामा से मिलने गए हैं, लेकिन जो सादगी या ड्रेसिंग है वो वही सेम। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, वो स्पोर्ट्समैन है। और जो ये ना डॉक्टर यूनुस, ये स्पोर्ट्समैन भी रहे, ये फुटबॉलर है और फुटबॉल को प्रमोट भी कर रहे हैं। वो जैसे फीफा पहले पाबंदी थी इनकी टीम पर बांग्लादेश पर, वो पाबंदी उठा दी गई है। क्या बात है यार, जैसे कि हमारा टाइटल था कि वो इस चीज को क्या मुल्क को बेहतर कर रहे हैं, बिल्कुल जी बेहतर, बहुत बेहतर की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसी बात है, एक प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स आपके कंट्री में आपके लग रहे हैं, कंट्री में वो किसके लिए लग रहे हैं? अवाम के लिए लग रहे हैं, अवाम की सहूलत के लिए लग रहे हैं। स्टारलिंक और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो अरबों डॉलर बांग्लादेश में आगे इन्वेस्ट हो रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपकी इकॉनमी सारे जो चाइनीज 2028 तक जो है ना वो ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। चाइनीज कंपनी है ना, चाइनीज कंपनी वो खुद इधर आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। मस्क की सबसे बड़ी टेस्ला स्टारलिंक की जो स्पेस पे जाती हैं वो सारे प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लगाने हैं। बिल्कुल क्या बात है, यहां से देखते हैं कि विद इन फ्यू इयर्स बांग्लादेश बहुत यहां है, बांग्लादेश यहां ले जाएगा उसे। जो क्वेश्चन मार्क दिया गया था ना हमें वीडियो के स्टार्ट में, बिल्कुल वो क्लियर हुआ है, वो क्लियर आई थिंक वीडियो के अंदर ही हो गया था। वो वीडियो के अंदर ही क्लियर हो गया कि जो डॉक्टर यूनुस है बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बिल्कुल इसमें नो डाउट है। और जो यूथ यानी कि जो स्टूडेंट्स है उनकी डिमांड है, और स्टूडेंट्स कोई भी कंट्री का स्टूडेंट है उस पर डिपेंड है कि उसने अपनी कंट्री को किस साइड पे लेके जाना है। जब भी इनकलाब है हमेशा स्टूडेंट गए थे, ठीक है, और इतना राइट्स होना देखिए जी, आपके मुल्क का सरमाया जो है वो आपके स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कल को इन्होंने ही है जो मुल्क को हैंडल करना होता है, इनमें से निकलने इन्हीं के कंधे पे मुल्क है, बिल्कुल, ठीक है ना। कल को इन्हीं के कंधे पे ये क्या स्टेबल करते हैं, क्या करते हैं। सो लेकिन बांग्लादेश के जो हम देख रहे हैं व्यूज, ये आने वाले टाइम में और कुछ ज्यादा बिल्कुल तरक्की करेगा। ले गाइस, ये हमारे व्यूज थे डॉक्टर यूनुस के बारे में। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।